ناظرین آداب پیش خبر گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر پلوام ضلع مز دون بیون جڑپن دوران حزب کمانڈر ریاض نائکو سان 4 ملٹنٹ مار ملکس مز کووڈ-19 مخالف دوا تیار کرنے خاطر تحقیق جاری وزیر اعظم نریندر مودین ہز پیش رفت سام LG مشیر بشیر احمد خانن ہز سیاحت محکم کس کامہ کارس جائزہ جاری پروجیکٹ وقتس پر مکمل کرنے دتک ہدایت تو پردھان منتری غریب کلیان یوجنا تحت ملکس مز ونیک تام 39 کروڑ ضرورت مند نفرن 34,800 کروڑ روپین ہند مالی مدد فراہم تفصیل سان خبر پیش پلوام ضلع کس اکس نزدیکی گامس مز فورسز سے جڑپہ دوران حزب المجاہدین اعلیٰ کمانڈر ریاض نائکو مار سپدمت تفصیلوں مطابق ووت فورسز پتمہ روز بیگ پور پلوامی ملٹنٹن ہز موجودگی ہند اطلاع یم پتہ علاقس گیر کرنا آو ات دوران سپد آج صبح فورسز تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ اس واریہس کالس تام جاری رود خبر رساں ادارہ PTI مطابق سپد دوپہرس تام جاری روزن واجنہ ات جڑپہ مز حزب المجاہدین کمانڈر ریاض نائکو تو تم سن بیاکھ اخ ساتھی مار فورسزن یہ کاروی اخ بڑ کامیابی گزرمت تہ پاو یاد 32 وہرس ریاض نائکوس پہ 12 لچھن روپین ہند انعام ات دوران سپد شالی کھرو تہ اکس جڑپہ دوران 2 ملٹنٹ مار علاقس مز ملٹنٹن ہز موجودگی ہز شیش واتن پتہ کور فوجن تت گیراو تو کرن تلاشی کاروی شروع تاہم چلائو تت پھسیمتو ملٹنٹو فوجس پہ گولہ تو جوابی کاروی من سپد 2 ملٹنٹ مار آخری خبر واتنس تام نا ملٹنٹن ہز شناخت سپزمت ات دوران آئی آز وادی مز امن قانونی صورتحال برقرار تھاون خاطر انٹرنیٹ خدمت معطل تھاون یل زن دوپہر پتہ کیا موبائل ٹیلی فون سروسز تہ معطل کرنا آئے جموں کشمیرس مز پتمن 24 گھنٹن دوران کورونا وائرس کین 34 نوین معاملن ہند تصدیق سپدمت تو یت پہ کل معاملن ہند تعداد 765 ووتمت یمو مز ونیک تام 322 مریض بلیمت یل زن 8 مریض فوت سپدمت انتظامیہ طرف جاری ایڈوائزری مز لکن باند کرنا آمت تم روزن امہ وبائی بیمار ہز چین پھٹراؤن خاطر گرنی اندر تو ورتوین احتیاط ملکس مز ونس تام 49,391 نفر کورونا وائرس ست متاثر سپدمت یمو مز 33,514 مریض ون تہ ایکٹیو ونس تام 14,162 مریض بلیمت یل زن 1,694 نفر فوت سپدمت اس کل تعداد 3% کووڈ-19 ست پید سپدمت صورتحال ست مقابل کرنے باپت ملکی سترس پہ نتیجہ خیز قدم تلنے امہ علاوہ مختلف جائن پہ درماند سپدمت نفرن سہولت واتناؤن باپت تہ انتظامات کرنے طبی تحقیق بھارتی کونسل ICMR ونمت ملکس مز ونیک تام مختلف سرکاری تو پرائیویٹ لیبارٹرین مز کووڈ-19 تقریباً 13 لچھن نمونن ہند جانچ عملہ مز ان آمت ICMR سرکاری تو پرائیویٹ لیبارٹرین منظوری دت لگاتار کووڈ-19 باپت ٹیسٹ چن سہولتن مز ہرر کران ونیک تام آئی 351 سرکاری تو پرائیویٹ لیبارٹرین کووڈ-19 ٹیسٹ کرنچ منظوری دن ناظرین خبرن ہند بلٹن جاری گوڑ یہ وقفہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں بھائی صاحب کھانسی اور بخار تھا سوچا چیک کروا لوں نوول کورونا وائرس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے بخار کے ساتھ کھانسی اور چھینک ہونے پر ترنت نزدیکی ہیلتھ کلینک یا کیندر جائیں اپنی سرکشا کے لیے ہماری مدد کریں اگر آپ کو کھانسی بخار یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو ترنت نزدیکی سواستھ کیندر جائیں یا ہیلپ لائن نمبر 911123978046 پر سمپرک کریں کہیں دلیل شائستے تہد کہیں شور شروس چون خاندار کیزی اس ولیومت خری اسے کیا ونی نرگس دیدی سی یت لاک ڈاؤنس مز زیادہ ولیومت دئی دہ سے شرین گوڑ ے کیا ونی ے خبری چھ اچھا گو یہ کت توے چھک مایوس ژے کھاں قدم تلان اہنی کوت گژھ تو کس ون ے چھ کن گھن 181 ڈائل کرن تو بس یہی چھ زنانن باپت ہیلپ لائن سانہ مدد خاطر ہمیشہ تیار کھوچن بلکہ گھریلو تشدد رکاونے باپت 181 ہیلپ لائن ڈائل کریں نت آنگن واڑی بہن جی ست کت کریں یت خاتونن تو بچن پہ سپدان تشدد رکاونے یہ اگر فوج سرا بزرگ تو ناتوان افراد تہ یتھن مشکلن مز مبتلا آسن تم تہ ہکن پنن معاملہ باون باپت
181 ڈائل کریں. جاری کران عوامی مفاد باپت محکمہ سوشل ویلفیئر جموں و کشمیر. ایک سرکٹ ہاؤس. नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है. खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं. अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें. अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें. पेश बाकी खबर. बडगामिक डिप्टी कमिश्नरन कर आज मुतलक नफरन मज 150 PPE किट, 150 सैनिटाइजर तो मास्क तकसीम. यह सामान उस बडगामिक तालीम महकमे खान साहब जोनन कोविड-19 रिलीफस तहत अतियस मज दितमुत. अत मौके पे जिलक CEO तो टीचर्स फोरमिक नुमाइंद ति मौजूद. डिप्टी कमिश्नरन वोन फोरम कि अमि जज्बक तारीफ करान जे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरमन डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी ति 2 लाख रुपये अति रंग दितमत. कोविड-19 मुकाबल करने के अक हिस्से रंग बडगामिक जिले इंतजामिया चार शरीफ मॉडल डिग्री कॉलेज क्वारंटीन सेंटरस मज तब्दील कोर्मुत. ये कोरोना वायरस शक आवर मरीज थाने. अत सेंटरस मज मरीजन हंद टेस्टिंग खतर त इंतजाम करने आमत. शोपियान जिला तरक्याती कमिश्नरन कोविड-19 बीमारी दौरान जचगी तो शुरन हंद तिबी निगाहदाश्त बापत जिलुक शादाब मेमोरियल हस्पताल, जचा व बचा हस्पताल रंग नामजद कोर्मुत. यह हस्पताल कर शुपियन जिले के रेड जोन इलाकन हजन गोबी खर जनानन मुफ्त खदमत फराहम तो सती कर मरीजन ऑपरेशन सत सहूलत फराहम. वजीर आजम नरेंद्र मोदियन हेत कोविड-19 मुतलक दवा तैयार करनस, दवा छानस, तशखीस तो जांच किस मैदानस मज भारत चन कोशिशन हंदिस ताज़ सूरत हालस तफसील सान जायज. अकिस सरकारी बयानस मज वन आमुत 30 पेठी भारतीय इंजेक्शन की तैयारी हंदन मुख्तलिफ मरहलन मज यमो मज क्या आजमाइशी हंदिस मरहलस मज. मीटिंग दौरान दुत वजीर आजमन तालीम हंदन माहिरन सनत तो सरकार किस यकजा सपदनस पे यस गैर मामूली कत खास जोन यम सत तेज रफ्तार, होशियारी तो ज़ाब्ते जाती तरीक़ सम सपदित हे. तमो वोन जोर दित यह कैसा यथ बहरान च गर मज मुमकिन सह गि साइंसी कारकर्दगी हुंद मामूलुक हिस्सा आसन. कोरोना वायरस फैलाव रुकावने बापत जम्मू कश्मीर मज मुल्क गिर लॉकडाउनस तहत बंदिश आयद. श्रीनगरस मज ट्रैफिक किस इनस गसनस तो लुकन हंदिस फेरनस थोरनस पे ठाक लागने खतर मुख्तलिफ सड़कन पे ठहर खड़ा करने आमत. ये जन सूरत हालस पे नजर गुजर थावने बापत अहम चौवतन पे पुलिस तो फोर्सेस अहलकार तैनात. अत दौरान इंतजामिया श्रीनगरस अंदर शाम 7 बजे पे सुबह 7 बजन ताम कुन त किस्म सरगर्मी या लुकन हंदिस फेरनस थोरनस पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर्म. कोलगाम जिलस मज त लॉकडाउनस तहत बंदिश जारी. योदवे लुख पन्न गरन मज बेहनस तरजीह दिवान ताहम बंदिश पूर पे अमलावन बापत मुख्तलिफ इलाकन मज पुलिस तो फोर्सेस अहलकार तैनात तो सड़कन पे रुकावट त खड़ा करने आम. जम्मू कश्मीर के तमाम जिलन मज लॉकडाउन कामयाब बनाने बापत इकदाम करने ताहम जरूरी खदमतन सत वाबस्त गाड़ियन ज़ाब्तन तहत पकनुक इजाजत दिन. लॉकडाउन किन बंडपोर त मामूल सरगर्मी पूर पे ठप. कस्बस मज तमाम दुकान तो कारोबारी इदार बंद तो लुक तरन मज बेहनस तरजीह दिवान. बंडपुर कस्बस मज तमाम सड़कन पर रुकावट खड़ा करने आम ताहम लुकन आराम वातनाने बापत इंतजामिया मुनासिब कदम तुलमत. वारमलिक जिले इंतजामिया लॉकडाउनस दौरान जरूरतमंद नफरन लाजमी सहूलत फराहम करने बापत मुनासिब कदम तुलान. इंतजामिया तरफ आई वनुस ताम सफेद पोशन खेन चन चीज बगरावन. जिले डिप्टी कमिश्नरन वोन लॉकडाउनस दौरान रोजी यह अमल जारी. तमो वोन वनुस ताम 800 महाजिर मजूरन तो 500 सफेद पोश अयालन खेन चीजन हंद पैकेट बगरावन आमत. लेफ्टिनेंट गवर्नर सद मुशीर बशीर अहमद खान हेचा सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर अकिस मीटिंग दौरान सयाहत महकम कारकर्दगी साम. तमो वोन सरकार सयाहती शोबस सत वाबस्त नफरन बुथ मुश्किलों निश बाखबर तो तिहंद मसल अंजरावन बापत लाजमी कदम तुलने. मुशीरन दुत सयाहत शोबस तहत जारी तरक्याती काम मुकर्रर वक्तस अंदर मुकम्मल करने हिदायत. तमो वोन प्रोजेक्टस हज अमल आवरी मज यी मास्टर प्लान खिलाफ वर्जी बर्दाश्त करने. मीटिंग मज सयाहत महकम बहल पाए अफसर त मौजूद ये जन जोम सूब के अफसरों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दस मीटिंग अंदर शिरकत कर. लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू सदो हिदायतों मुताबिक रोज जम्मू कश्मीर के तमाम आला तलीमी इदारन मज
13 مئی 2020 تام درس و تدریس عمل معطل ات سلسلس مز انتظامیہ طرف باضابطہ حکم جاری کرنے آمت آرڈر مطابق روزن کالجن تو دویم پیشور ادارن مز پرنسپلن تو دویم عملک دفتر یل تو 33% ملازمن ہز حاضری لازمی بنانا آمت پردھان منتری غریب کلیان پیکیجس تحت ونیک تام قریب 39 کروڑ غریب تو ضرورت مند لکن 34,800 کروڑ روپین ہند مالی مدد دن آمت امہ پیکیجک اعلان اس خزانہ وزیر نرملا سیتا رمنن کووڈ-19 کن لاگو کرنا آمت لاک ڈاؤن کے اثر ست غریبن تحفظ دن کے غرض مارچس مز کورمت غریب کملین راحت واتن باپت مرکزی سرکار کسان سمان ندھی سکیم تحت تمن سالانہ 6,000 روپیہ دن یہ رقم مستحق کملین ہندین بینک کھاتن مز 3 قسطن مز منتقل کرنے قمر وور سری نگر کیو واریہو کملیو امہ سکیم نش فائدہ تلمت یمو کملیو مالی مدد ملنس پہ اطمینان باوان وونمت زِ موجودہ حالاتن مز یہ مالی مدد ملنے ست ہیک تم پنہ زرعی سرگرمی جاری تھوت پی ایم کسان سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم نے وقت پہ بیج لایا ہے کھاد جو لائی ہے یوریا جو اس کے کارآمد چیزیں ہیں وہ ہمیں ان پی ایم کسان جو انسٹالمنٹ ہوئے ہیں ان سے ہم نے وہ خریدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے اب جو سینٹرل گورنمنٹ نے یہ پی ایم کسان اسکیم لانچ کی ہے اس کی باوجود اس کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹس میں جو ابھی یہ پیسے آئے اس لاک ڈاؤن کے باوجود بھی آج ہم لوگوں کو بہت ہی فائدہ ملا ہے اس اسکیم سے اب ہم سینٹرل گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر یہ 2,000 کے بجائے 10,000 سے اوپر ہوتے تو ہمیں اور زیادہ فائدہ ملتا پھر بھی ہم شکر گزار ہے اس پی ایم اسکیم سے جو انہوں نے یہ لانچ اسکیم کی ہے اس سے بہت ساری زمینداروں کو فائدہ ملا جو غریب زمیندار ہے ہمیں یہ ٹائم پہ اس سے فائدہ ملتا ہے جیسے کہ ہمیں بیج لانا پڑتا ہے مینور لانی پڑتی ہے اس انسٹالمنٹ سے ہمیں بہت سارا فائدہ ملتا ہے سرکارن پردھان منتری کسان سمان ندھی سکیم تحت لاک ڈاؤن شروع سپدن پہ ونس تام 8 کروڑ 31 لچھ مستحق کملین مز 16,621 کروڑ روپیہ بٲگرائمژ مرکزن سکیم تحت کملین ہندین بینک کھاتن مز 6,000 کروڑ روپیہ سید سیود منتقل کرمژ تہ آسہ چتہ سرکارن اس کملین ہند فوری امداد باپت 27 مارچ اثر زد کملین 2,000 روپین ہند گۄڈنیُک قسط منتقل کرنک وعدہ کورمت سکیم نسبت خان صٲب بڈگام کیو ساسہٕ بٔدیو مستحق کملیو مرکزی سرکارک شکریہ ادا کران وۄمید بٲومٕژ زِ تِم ہٮ۪کن امہِ رقمہٕ سۭتۍ پننہِ زرعی تہٕ باغبٲنی سرگرمی برونٛہہ پکنٲوِتھ گورمنٹس کو شکر گزار ات زمینداری کران گر بہت تو ام خاطر ترائے رۄپیس 2,000 یہ گورمنٹن تو ات یہ فائدہ ملان مودی صٲبن یم پونسہٕ زمیندارن ترٲے یہ حظ گوٚو اصل اسہِ حظ چھِ دواہٕچ ضروٗرت اسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ضروٗرت أسۍ حظ چھِ بیکار آبپاشی محکمہ پہلگام تو ات اند پک علاقن من زمین سگمن باپت ترقیاتی کامہ شروع کرمژ یم کمل باغبانی شعبس ست تعلق تھاوان تو زیادہ پہن کمل دانہ وۄپداوان محکمن کملین یقین دیتمت تہذن ضرورتن ہند یہ خیال تھاونہ موجودہ حالاتن دوران یت واریاہ لُکھ مجبور نفرن مدد دن خاطر کٲم کران تتہ بٲگراوِ شپینک ایک نوجوانن واریاہن لُکن مز ماسک بۄنہٕ گام شپینک ارنجیت سنگھ خالصن ووٚن زِ وبا پھٔہلنہٕ پتے یژھِ تٔمۍ پانس باپت ماسک مٔلۍ ہیٚنۍ مگر امِچ ٲس بازرس منٛز سخ ویژھے یہ صورتحال نظر تل تھٲوِتھ کوٚر ارنجیت سنگھن فٲصلہٕ زِ سُہ انہِ پننٮ۪ن پونٛسن ماسکہٕ تہٕ بٲگراوِ لُکن أمۍ نوجوانن چھےٚ وُنیُس تام 2,000 کھۄتہٕ زیادٕ ماسکہٕ ضروٗرت منٛد لُکن منٛز بٲگرایمژٕ ییٚمِکۍ لُکو تعریٖف کٔرۍ کانگریس سینئر لیڈر ڈاکٹر محمد ایوبن انتظامیہ پر زور دیتمت سو کرن HDF ورکرز تو کیجول لیبرن ہز اجرت واگزار یم واریاہ کال پہ التواس مز تمو وون زِ عام لُکھ ییٚتہِ کووڈ-19 نظر تل تھٲوِتھ پننٮ۪ن گرن منٛزٕے بِہِتھ تتہِ چھِ یم ورکر ہسپتالن منٛز فرنٹ لائن ورکرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کٲم کران لیفٹیننٹ گورنر GC مرموون بدھ پورنما کس موقع پر جموں کشمیر کین لکن باپت نیک خواہش بائمت پنس پیغامس مز وون تمو زِ مہاتما بدھ امنک علم بردار یہز تعلیم اس عدم تشدد درز دیوان تمو بو ومید یہ دہ یہ امن تو خوشحالی ہیت
صنعت حرفت کمشنر سیکرٹری منوج کمار دویدین ہیوت آز أکس میٹنگ دوران مختلف تعمیراتی مٹیریل چہ سپلائی ہند حوالہ رقمن ہز واگزاری ہند جائزہ تمو دت امہ عملہ ہند دہ دش چن بنیادن پر جائزہ ہین تو رقمن ہز ادائیگی مز وچ انک متعلقہ افسرن ہدایت دیہی ترقی ہند سیکرٹری شیتل نندہن ہیژ آز محکمہ کین افسرن ہز أکس میٹنگ مز مرکزی معاونت واجن سکیمن ہز عمل آوری سام میٹنگ مز آو ون پردھان منتری آواس یوجنا تحت میسن تربیتی پروگرام یہ اکثر ضلع مز مکمل کرنے یل زن کینچن ضلع مز کووڈ-19 کن ات عمل مز ٹھہر پید سپدان تمو دت تمام سکیمن ہز کارگر عمل آوری پر زور نیشنل کانفرنسن پارٹی ہندس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرس پہ عائد پبلک سیفٹی ایکٹ بڑھاونس پہ افسوس بومت پارلیمنٹ ممبر محمد اکبر لون تو حسنین مسعودین یہ فیصلہ جمہوری قدرن منافی قرار دتمت أکس بیانس مز پارٹی لیڈرو وونمت علی محمد ساگر سن طبیعت واریاہ خراب گومت تمو نظر بند سیاسی لیڈرن ہز فوری رہائی ہند مطالبہ کورمت پی ڈی پی این پارٹی صدر محبوبہ مفتی تو دویم سیاسی لیڈر پبلک سیفٹی ایکٹس تحت مزید 3 رتن خاطر حراست مز تھونس پہ بی جے پی نقطہ چینی کرمز أکس بیانس مز وون پارٹی ہند ترجمان جموں کشمیر خصوصی پوزیشن ختم کرنے کہ دہ پہ لیڈر نظر بند تو یمن پہ مزید 3 رتن حراست بڑھاون یمہ کتھ ہند اشارہ سرکار یتک حالات یم گوڑے خراب مزید خراب کریں یژھان وادی ہند ناماوار دینی بزرگ سید علی شاہ اندرابی پتمہ رات رحمت حق سپدمت تہذ نماز جناز آو آج صبح تہندس آبائی علاقہ کرال پور ادا کرنے تہندس انتقالس پہ دینی تو سماجی شخصیتوں علاوہ مختلف بک جاتن ہندو سجاد نشینو تو امام صوبو رنج تو غم بومت نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تہندس گزرنس پہ سٹھا دکھ باوان تہندین لواحقین ست ہمدردی بومت آل انڈیا ریڈیوک سابق ڈائریکٹر جنرل فیاض شاہر یارن سید علی شاہ سندس رحمت حق سپدنس پہ رنج تو غم باوان تہندین پسماندگان ست ہمدردی بومت 109 انفیکٹری بریگیڈیئر سریش بابمور بیکن کس چیف انجینئر روی ناجتس بنڈ پور گریز روڈس پر رازدان پاس ٹریفک کی گھنہ باپت یل ترومت ناظرین ات ست ووت خبرن ہند ونکینک یہ بلٹن اند دیو اجازت خدا حافظ کینسر سوسائٹی آف کشمیر کینسر سے جوجھ رہے غریب اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج و معالجے کا منفرد مرکز آپ کے صدقات خیرات اور زکوٰۃ کا مستحق اور معتبر ادارہ آپ اپنے رقومات ہمارے اکاؤنٹ نمبر SB 6000 JNK بینک ریزیڈنسی روڈ میں جمع کر سکتے ہیں یا ہمارے دفتر واقع لال نگر چھانپورہ تشریف لائیں. سری نگر اور مضافات میں روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے. افطار کیجیے.